પાલનપુરના કુખ્યાત બુટલેગરના દબાણ પર દાદાનું બુલડોઝર ફર્યું। એલસીબી પોલીસ નગરપાલિકાની ટીમે મામલતદારની સાથે રાખી પાક્કું દબાણ દૂર કર્યું। માનસરોવર નજીક રહેતા કુખ્યાત બુટલેગર રણછોડ ઉર્ફે છલિયા સામે નોંધાયેલ 39 ગુનાઓ। પોલીસે અગાઉ નળ કનેક્શન અને વીજ કનેક્શન પણ કાપ્યા। જોકે અનેક ગુનામાં સડવાયેલા હોય એની સામે કાર્યવાહી કરાઈ। પાકા દબાણો જમીનદોસ્ત કરાયા। બ્યુરો રિપોર્ટ ભરત ઠક્કર। राज्य सरकार द्वारा तथा अमरा मेहरबान डीजीपी विकास साहेब द्वारा 100 दिवसना असामाजिक तत्वों जे छे ए लोको पर एक्शन लेवा माटेनुं जे अल्टिमेटम हतुं ए संदर्भे अमरा रेंज आईजीपी चिराग कोरडिया साहेब तथा बनासकांठा एसपी श्री अक्षराज साहेब द्वारा आवा असामाजिक तत्वोनी एक यादी बनाववामां आवेल, जेनी अंदर कुख्यात जे बुटलेगर्स अने असामाजिक तत्वों छे तेओना गैरकायदेसर बांधकामनी केटला छे, ए लोकोए वीज कनेक्शन कई रीते गैरकायदेसर दीधेला छे ते संदर्भे वीज कनेक्शन में नायब वीज कार्यपालक इजनेर तथा बांधकाम समिति जे संभाळे छे ए तमाम नगरपालिकाना कर्मचारीओ तथा नायब मामलतदार श्री साथे मळी तथा अमारी एलसीबी टीम साथे मळी आजे पालनपुर सिटीना सौथी मोटा कुख्यात बुटलेगर जेना विरुद्धमां अत्यार सुधीमां 39 जेटला गुनाओ दाखल थयेल छे। ए सिवाय भूतकाळमां 2 वखत पासामां जईने आवेल छे, जेनो एक कुख्यातमां नाम गणी शकाय तेवा व्यक्तिनी मिलकतो तपासवामां आवी अने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करवामां आव्युं। ए रिपोर्ट कार्ड बाद एनी जे मिलकतो गैरकायदेसर हती, जे मिलकतो